बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। बच्चों की छुट्टियां हैं तो हमारा तो पूरा दिन बच्चों की देखभाल में गुजर जाता है। हाँ जी, ये बच्चों के दिन हैं, छुट्टियों के दिन। सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं। रोटी तो उनको अच्छी लगती नहीं, तो फिर किसी को मैक्रोनी चाहिए तो किसी को चाय, और कोई बच्चा मीठे का शौकीन। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी, इंसान को जब तकलीफ़ आती है तो कैसे पता चले कि ये सज़ा है या आजमाइश। और दूसरा ये कि खुद को इस जुमले का कायल बना लीजिए कि जो होता है हमारे लिए भलाई के लिए होता है, मोमिन के लिए उसी में खैर छुपी होती है। यही हमारा यकीन भी होना चाहिए और अकीदा भी। मैं आपको आज अपनी एक आजकल की बात बताना चाहूँगी। मोबाइल में स्टोरेज कम था तो मैं फ़ाइल से इधर उधर से एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा जो भी रखा हुआ था डिलीट करने की कोशिश की। समझ में नहीं आ रहा था क्या रखूं, क्या डिलीट कर दूं। ऐसा करते करते बेखबरी में पूरी गैलरी डिलीट हो गई। मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐप डिलीट करूं या गैलरी, क्योंकि ऐप वगैरह से एडिटिंग होती है तो ये खुद ही हो गई। अब पुरानी यादें, बच्चों की इतनी वीडियोस, यूट्यूब के लिए बहुत सी वीडियोस बनी हुई थी। अब मैं इसी जुमले की कायल थी, चलो इसी में ही खैर है, इसी में ही कोई भलाई होगी। मैंने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोशिश की रिकवर करने की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद ना हो सका। अब मोबाइल से दिल टूट गया। घर की सफाई वगैरह कर ली एक्स्ट्रा। अब दुआओं पर आ गई, नमाज पर आ गई, ज़्यादा टाइम उसी चीज़ को आ गया। कुछ वीडियोस डिलीट हो गई यूट्यूब की, तो अब वही चैनल चलाने के लिए दिल नहीं कर रहा था। इसी में यही भलाई थी। अब नया चैनल बना लिया। जो दुआ गुजरी हुई वीडियो में बताई, कोई चीज़ गुम हो जाने के लिए, तो इसी में यही खैर थी। हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचा करें तो पॉजिटिव ही होता है। अगर मैं यादों को, इमेजेस को सर पकड़ कर बैठ जाती देखने, कुछ होना नहीं था, मैं परेशान हो जाती, गुस्सा करती, मायूस हो जाती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था इस जुमले पर, तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा के लिए कभी नहीं छीनता। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा वो खोलता है। बस यही यकीन हो कि जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। अब कुछ दिन पहले की ही बात है, ये जो आम की सीज़न होती है ना, कच्चे आम, इसमें पेरेंट्स के नए छोटे बच्चे होते हैं और हमारा यही होता है कि हम पेरेंट्स का बच्चा अडॉप्ट करें ताकि उसे सही से बोलना सिखा सकें। अगर बड़ा तोता ले लिया तो वो फिर सही से बोल नहीं पाता। हर साल मेरा बड़ा बेटा 10 साल का है जो अहमद, उसको यही होता है कि मुझे तोता लेकर दें। मैं तो उसे हुआ कहकर टाल देती हूँ, कहीं से मिल नहीं पाता। तो इस साल भी यही बातें आजकल चल रही थी। अहमद स्टोर में रखा एक पिंजरा ले आया कि अम्मी आज कैसे भी करके मुझे मिट्ठू चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करती हूँ। अब दिन भर के काम मैं गई भूल। शाम का वक्त था, बच्चे बाहर खेल रहे थे पास ही दरवाजे पर। गली में शाम के वक्त अक्सर बच्चे खेलते हैं अपने कजिन्स के साथ मिलकर क्रिकेट वगैरह। मैं शाम की चाय बनाने में मसरूफ़ थी। अचानक बच्चों की आवाज़ें आई, हंसने की, खुश होने की, और साथ में मिट्ठू की आवाज़ें। अहमद के हाथ में एक कलरफुल तोता कॉकटेल था। इतना खुश था, आंखों में चमक थी। कहा अम्मी कवा लेकर जा रहा था, उसके पास से निकल गया और गिर गया। मैंने उठा लिया और ये एक मौजज़े से कम नहीं थी बात। इतने बच्चे थे, सबके पास, किसी के पास नहीं गया और मेरा अहमद लेकर आ गया। मैं हैरान थी कि मेरा अल्लाह कैसे कैसे सुनता है दुआओं को, कैसे कवे के मुंह से लाकर दिया, वो भी जिंदा सही सलामत। वो समीअ अलीम है, उसे सब बंदों पर नज़र होती है कि किससे किस वक्त कितनी शिद्दत से उस चीज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ दिन मिट्ठू घर में था लेकिन उदास था। अब मैं इस जुमले की कायल हूँ कि जो होता है उसी में हमारे लिए खैर होती है, चाहे उसमें परेशानी क्यों ना हो। और यही हर मोमिन मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। बच्चे तो बहुत खुश थे, केज खाली अब उनके पास भर चुका था। बच्चों ने तो उसका नाम भी रख लिया था कुकू।
لیکن اب ککو کی یہ حالت تھی کہ پورا ہفتہ نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ بولتا، چپ چاپ بجھا بجھا سا رہتا۔ وہ جو انجیکشن ہوتی ہے نا، اس میں بھر بھر کر میں اسے بسکٹس یا سیریلکس وغیرہ کھلاتی رہتی، زبردستی۔ بس یہی چلتا رہا کچھ دن۔ ہاتھ میں لیتے ہاتھ سے اڑ جاتا۔ گھر میں کچھ احمد کے کبوتر رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کھیل لیتا اور پھر وہی کیج میں۔ شاید وہ ہم سے ناراض تھا کہ ہم اس کو لے کر آئے ہیں، یا شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی فیملی ہو جہاں سے وہ آیا تھا، شاید وہ دکھ ہو اسے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا، وہ میرے ہاتھ سے اڑ کر نیچے چلا گیا کبوتروں کے پاس سین میں۔ کبوتر دانا پانی کھا کر چلے گئے تو مٹھو رہ گیا اکیلا۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا، میں بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ تو اچانک مٹھو کے چیخنے کی آوازیں آئیں، کچھ 3-4 کوے تقریباً۔ انہوں نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اچانک ککو کی آوازیں آنے لگیں، چیخنے لگا۔ میں کام چھوڑ کر دوڑتی ہوئی گئی اور اسے اٹھا لیا۔ کوے بھاگ گئے۔ یہ اس پر دوسری بار کا حملہ تھا۔ ایک جو لے کر آئے تھے احمد کے پاس آ گیا اور دوسرا یہ اسے سیدھا کرنے کے لیے تھا۔ اس میں کوئی حکمت تھی اللہ کی رکھی ہوئی۔ یہ بظاہر اس پر حملہ ہوا، لیکن اب وہ اسی وقت سے کھانا اس نے شروع کر دیا خود سے۔ پانی پیا، کھایا پیا۔ اب نہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا نہ اڑ کر چلا جاتا۔ شاید اسے اس بار یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہم نے اسے کیوں قید کر کے رکھا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمارا دوسرا ٹاپک یہ تھا کہ کیسے پتا چلے کہ تکلیف آئے تو آزمائش ہے یا سزا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ جو تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر دے، سجدوں تک لائے، تہجد تک لائے، آپ دعائیں کرنے لگیں، تو وہ تو آزمائش ہی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ دے، بکھیر کر رکھ دے، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے، خیراتیں صدقات کرنے لگتا ہے، عبادتیں زیادہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے آزمائش، اور آزمائش پر پورا اترنا۔ اور ایک ہوتی ہے سزا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں تکلیف آتی ہے بستر پکڑ لیتے ہیں، روتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو غزلیں سننے لگتے ہیں، غمگین میوزک سنتے ہیں، اسی چیز کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں۔ پہلے جو تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لیتے تھے، تکلیف میں وہ بھی ترک کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو نماز ترک کرنا تو ایک بہت بڑی سزا ہوگی ایک مسلمان کے لیے۔ میں تو سوچتی ہوں اگر سزا بھی ہو تو بھی اگر انسان اللہ کے آگے جھکنے لگے تو وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، وہ تو اسے بھی معاف کرنے پر قادر ہے، اس کی سزاؤں کو رحمتوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو یہی سزا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سپورٹ کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ کون کون دیکھ رہا ہے میری ویڈیوز کو۔ جزاک اللہ۔